आज पणा संक्रांति बा महाविषुव संक्रांति यही अवसर में आपण मानक मोर अंतर गभीरतम प्रदेश बहुत बहुत शुभेच्छा आ प्रणाम जनाऊँगी आपण मानक ये चैनल नूतन दिगंत नूतन आशा को बहुत बहुत स्वागत भी जनाऊँगी। देखु समस्ते आमती लगुच जनइबे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब भी करूँ। आज चैत्र मास पणा संक्रांति प्रति वर्ष यही एप्रिल मास 14 तारिख दिन पड़े आमर जगन्नाथ पांजी 14 तारिख हुए आउ बिरजा पांजी 13 तारिख काल पालन सर कहबार कथा कहीं पालन हुए जे ग्रीष्म ऋतुर आगमन रे जलकष्ट हुए लोक मानू से पुराणा काल जलकष्ट हुए जल बहुत दूर थे नई नाल पोखरी मान लोक मैंने आणुले पानी सुविधा नाला लोक मान बर्तमान तो ट्यूबवेल हो घर घर का पाइप चली आसूची बर्तमान पानी पाइप रे आसूची सप्लाई पानी आसूची किंतु से जलपाई जावाक पड़ता नई की जाऊे गोटे किलोमीटर 2 किलोमीटर पर्यंत जाऊे गरा ठेकी जो कलश नहीं कलसी नहीं जाऊे आसला बेले बाटरे ये ग्रीष्म ऋतु एत खरा होता ग्रीष्म ऋतु बर्तमान आगमन रे एत खरा हुए से जे गछ लता को बहुत कष्ट हुए से ये ठेकीर प्रचलन है तुलसी गछ आम चौरा मानक जेहेतु लगा तुलसी गछ हूँ छोटे औषधीय गछ ताकू बंचे रखार अभिप्राय हूँ ये गछ आउ ओस्त गछ बर गछ को दि जाए सी हूँ औषधीय गछ आउ सबुठारु अम्लजान हाईली ऑक्सीजन एल्डेड प्लांट एगुड़ा सब ये छोट गछ तुलसी गछ हेले भी थंडा रोग सर्दी रोग विभिन्न रोग आउ विभिन्न सुंदर मानसिकता घर को भल रखार बाट दिए आमर तुलसी गछ आउ बर गछ ओस्त गछ सी भी अम्लजान बेसी दिए परिमाण में तेणु ये गछटा को बंचे रखा विभिन्न गछ अँला नवमी तो नुहे अँला गछ जो बण अँला अच्छी तारी मूल ठेकी बंधा जाए विभिन्न यही गछ गुड़ाक ठेकी बांधिक लोक मैंने बंचे गोटे प्रयास करती यही खरा दिन में ये कौन हुए खाद्य भी मिले ना खाद्य भी सफिसीयंट मिले ना से तेणु कौन करते ना खाद्य को चूरी की मुढ़ी छतुआ आकार मुढ़ी हो गहम हो बादाम आोला मिसई से कराला छतुआ बोली कहता जे खरा बेल उठे लोक मैंने शोक दीपर उठिले टे रेस्ट नहीं उठिले खाती ये हूँ गोटे खरा ऋतुटा आ तो बाहर पर जाई हेबनी से घरे रहा संचित होकर रहा ये हूँ तार लक्ष्य आउ जो नुआ भाव जो खाद्यटा है जो छतुआ या बा जो पानी है मनीष भावे जे मु तो खाऊँ छतुआ गोटे नुआ जिनटे ठाकुर को दबा यही परंपरा आड़ आज यही महाविश्व पणा संक्रांतिर जन्म आ पणा संक्रांति कौन हुए ना सबुठ बेसी गुरुत्व दि जाए यही बेल पणा को कहीं ये जो ऋतु बेसी खाद्य संकट हेतु गैस रोग हुए आउ विभिन्न पेट रोग हुए पेट रोग भल रहा आमर बेल आउ बेलपत्र ये सब औषधीय गछ ताकू बंचे बसंती आठी खाइले विभिन्न रोग वैराग दूर हम आउ से आड़े ये लोक मान बांटा पणा आज ये बर्तमान परंपरा आड़े हो जाए बर्तमान परंपरा आड़े बांटी बसुंट पणा आ भाईचारा बांधि होती समस्त समस्त को दबा भाईचारा बांटी आ गोटे कथा सबुठ बड़ कथा हूँ बर्तमान विश्वर गोटे संकट हो गला ये तो भाईचारा आम भर बांधिले हम नहीं सारा विश्व को आम बांधि रखार गोटे प्रयास जारी रखा उचित आम ओडिया हो आम हिंदू धर्मर हो आम भारतीय मैंने हूँ जे बर्तमान को लगी ईरान आउ सीरिया ये युद्ध बर्तमान कालीठू लग जाए ये भी विश्व युद्ध को भी किछटा प्रोत्साहित कर समस्ते भयभीत होती जिते देश अच्छी आगुरी तो लगी पैलेस्टाइन गाजा ये सीरिया लगी
ଆଗରୁ ତ ଲାଗିଛି ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ସେ କି 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ସରୁନି। ତେଣୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ, ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମୋର ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟକୁ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୀତା କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେ ସେ ତିଷ୍ଠତି ଅର୍ଜୁନ, ଆଉ ଭାଗବତ କହୁଛି ଏ ଆତ୍ମା ଦାତା ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପିତାମାତା, ସେଇ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ବା ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏ ମଣିଷ ସଜୀବ ହେଇଛି ସେଇ ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ଇଏ ଜୀବଟିଏ ସଜୀବ ହେଇଛି, ଗଛଟିଏ ସଜୀବ ହେଇଛି ଏଇ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ବା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା ନା, ଆମେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ ଏ ମଣିଷ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଜିର ଦିନରେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବା, ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, ଏ ଯୁଦ୍ଧମୁକ୍ତ କରିବା କେମିତି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଏଇ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଋତୁରେ ଆମର ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମକର କ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରଣ ଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇଏ ସଳଖ କିରଣଟା ପଡ଼େ, ଗରମଟା ବେଶୀ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଋତୁ ପରେ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ମାନସିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନକୁ ସୁସ୍ଥରେ ରଖିବା, ଥଣ୍ଡା ରଖିବା, ଆଉ କୁଲ୍ ରଖି ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆମେ ବିରତ ରଖିବା। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଛାଡ଼ିଯିବା ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇଚାରାରେ ବାନ୍ଧିବା, ଆଉ ବିଶ୍ୱକୁ ବି ସମସ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେବା, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ନ ହେଉ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଠି ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।